الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بسم اللہ. محترم سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو تیرے راستے سے بہک گئے. آمین. اے اللہ، ہم نے جو دعا کی ہے اس کو تو قبول کر لے. اب پہلی آیت جس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس سورہ کا نام ہے الفاتحہ. الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. چونکہ یہ سورہ قرآن مجید میں سب سے پہلے آئی ہے. جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو یہی سب سے پہلے سورہ آتی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے. اس کے علاوہ میں نے غور کیا بہت دوسرے مفسرین کی جو میں نے تفسیریں پڑھی، تو اس میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دروازہ بھی کھولنے والی ہے، اللہ کا در کھولنے والی. جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا مسجد کا دروازہ یا اللہ کا جو گھر ہے یا اللہ کا دروازہ کھولنے والی ہے. یعنی اللہ سے جو ہے براہ راست جو ہے اس سے بات چیت کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے، تعلیم کی ہے اپنی طرف سے کہ بندوں نے اپنے رب کی تعریف کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح اسے مانگنا چاہیے، اس کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں یہ تعلیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندوں کو. تو پہلی آیت جس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ نے اس میں اپنا نام استعمال کیا ہے اور اپنی صفات بھی استعمال کی ہے. نام کو سے استعمال کیا، کہا کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا. الحمدللہ، اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وہ کون ہے؟ اللہ وہ تمام عالمین کا پالنہار ہے، رب ہے وہ. تو رب کہتے ہیں پالنے پوسنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، پالنہار کو، جو بنانے والا بھی ہوتا ہے، خالق بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اپنی مخلوق کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا، تمام جنات اور انسانوں کا اور تمام عالمین کا رب، دونوں جہان کا، زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا بنانے والا اور ان کی پرورش کرنے والا ہے، رب ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نعمتیں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں بھی اسی کے لیے، اسی کی ہیں، اور ہم نے اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمام شکر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. اور اللہ نے اپنی ایک صفت یہاں بیان کی ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دن بھر میں 24 گھنٹے ہر وقت اپنی مخلوقات کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کو پلانے کے لیے، ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اپنی طرف سے پوری کر رہا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ لگاتار کر رہا ہے.
اس میں ذرا بھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ذرا بھی اس میں رکاوٹ نہیں آتی. تو یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کیے جا رہا ہے، اور یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں دوسرا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے خاص کام جو ہے جو بندے کے لیے کرتا ہے، بندوں کے لیے کرتا ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بندوں کے لیے جو وہ خاص کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں صفت کے طور پر بیان کیا کہ میں تمہارا کھلانے پلانے والا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. تو تم میرے دربار میں آؤ تو میرا نام بھی لو اور میرا کام بھی بیان کرو کہ میں تو میں کیا ہو جاؤں گا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ جب ہم بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کو اپنا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں جب ہم اس طرح کہتے ہیں. تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو جب ہم اللہ کا نام لیتے تو اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بندے نے مجھے پکارا ہے، میری بڑائی بیان کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ جو ہے بندے کی طرف دھیان دیتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا. تو ایک حدیث قدسی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے جو ہے اس صلاح کو، اس نماز کو، ہم نماز کہتے ہیں عربی میں صلاح کہتے ہیں، اس نماز کو، اس صلاح کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے، آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. آدھی صلاح جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھی صلاح میرے بندے کے لیے ہے. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری رحمانیت کی اور میری رحیمیت کا اقرار کیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تو جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے جو ہے میری عظمت کا اقرار کیا اور میرے انصاف کا جو ہے اس نے اقرار کیا کہ میں منصف ہوں، قیامت کے دن جو ہے میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور پھر جب بندہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں بندہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کا معبود ہوں، اور وہ بندہ صرف میرے لیے عبادت کرتا ہے. تو یہاں تک یہ سورہ عادی ہو گئی. تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف اور توصیف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی ثنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو جب بندہ اس طرح تعریف کرتا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، اور ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غضب یا عذاب نازل ہوا ہے، اور جو تیرے راستے سے بہک گئے ان کا بھی راستہ ہم کو نہ بتا. تو یہ عادی دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے، اب وہ جو دعا مانگ رہا ہے میں اس کی دعاؤں کو سن بھی رہا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ تجھے ہدایت چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو لے ہدایت کا راستہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جواباً جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک جو پورا قرآن مجید ہے وہ ہم کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ لے اس میں ہدایت ہے تو اس کو پڑھ اور ہدایت حاصل کر لے. تو اب جو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ الرحمن پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین. اب دوسری آیت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحم کرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے سب انسانوں پر تمام مخلوقات پہ اپنے رحم کرتا ہے، چاہے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے. جو اس کو مانتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ بہت رحم ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی، اس کا نام ہے الرحمن، سورہ کا ہی نام ہے الرحمن۔ تو یہ اللہ کا اس میں ذاتی ہے، اور یہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، پوری مخلوق پر جو ہے رحم کرنے والا ہے، اور رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو رحیم جو ہے وہ، رحیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اچانک رحم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا رحم جو ہے مسلسل کیے جا رہا ہے، متواتر کیے جا رہا ہے، روزانہ جو ہے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے رحیم کی ایک اور تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کافروں پر جو ہے رحم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور جو کفر و شرک کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم داخل کرے گا۔ تو وہاں جو ہے آخرت میں جو ہے رحم اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ساتھ میں کرے گا۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ دونوں صفاتی نام بھی جو ہے جب ہم اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بھی پہلی آیت میں، اور یہ دوسری آیت ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کے دربار میں وسیلہ ہوتی ہے، دربار میں پہنچنے کے لیے، اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ ہوتی ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت ہے کہ مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا، جزا یعنی وہاں جو ہے انسان کو بدلہ ملے گا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، یعنی وہ جو ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، وہ نیک عمل کریں گے، ان کو اچھا بدلہ دے گا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور نافرمانی کریں گے تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ برا بدلہ دے گا۔ وہاں انصاف ہوگا، انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ اور بد لوگوں کے ساتھ، اور یہ انصاف کرنا اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ انصاف نہیں کرے گا اور سب کو ایک ہی میں سب کو شمار کرے گا، تو یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ کہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیک اور اچھا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برا کام کرتے ہیں۔ تو اگر اب بروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک جیسے بنا کہ نیکیوں کی طرح جو ان کا بدلہ دے گا، یا نیکیوں کا جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا نیک کام عمل کا ان کا بدلہ اگر اچھا نہیں دے گا، تو گویا کہ یہ ہے ان کے ساتھ میں ظلم ہو جائے گا کہ آپ نے کام اچھا کرے لیکن اس کا آپ کو بدلہ نہیں مل رہا ہے، اجر نہیں مل رہا ہے، کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ یہ جو دنیا میں نے بنائی ہے یہ اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم جو ہے ہم نے ہمارے پیغمبر بھیجتے ہیں، ہم پیغمبر پر ہم ہماری کتابیں نازل کرتے ہیں، اس میں ہم بتاتے ہیں، تم کو دونوں راستہ بتاتے ہیں، ایک جنت میں جانے والا راستہ بھی بتاتے ہیں، اور ایک جہنم میں جانے والا راستہ بھی بتاتے ہیں، اور ہم نے تم کو اختیار بھی دے دیا ہے، اور اختیار کے ساتھ ہی ہم نے تم کو جو ہے عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، پوچھنے کے لیے آپ کو زبان دی ہے، منہ دیا ہے، تو آپ حق بات کو پوچھ بھی سکتے ہیں، حق بات کو جاننے کے لیے آپ جو ہے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی جو نشانیاں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بنائی ہیں ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نظارہ کر سکتے ہو، اور جو اللہ کے جو انبیاء اور رسول آتے ہیں وہ آپ کو جب اپنی اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں تو تم ان کو سن سکتے ہو، اور غور و فکر کر کے جو ہے تم حق راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے وہ معلوم کر سکتے ہو۔ تو یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام جنات سے اور تمام انسان سے یہ دونوں مکلف ہے، ان سے حساب کتاب ہونے والا ہے، ان سے سوال جواب ہونے والا ہے کہ جو لوگ جو ہے ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو اللہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دے اور ان سے خوش ہو جائے اور ان کو جنت داخل کرے۔ اور جو لوگ جو ہے ایمان کفر کریں گے، شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اپنی منمانی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے خلاف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے، یعنی کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، صرف ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو حق کے ساتھ بنایا ہے، ہم نے تم دنیا میں جو تم کو بھیجا ہے تو تم کو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، تو تم چاہو تو نیک راستہ اختیار کر سکتے ہو، تم چاہو تو برے راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، اور یہ ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ اور
इंसान को अल्लाह ताला ने महज मजबूर भी नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने अपना रास्ता बताने के लिए अपने पैगंबर को भी भेजा और अपनी को किताबें नाजिल की। तो ये इंतज़ाम हो गया है, उसकी वजह से अब कोई शख्स भी जो है ये कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता इल्ला माशाअल्लाह कि अगर किसी को अल्लाह की दावत ना पहुँची हो, कोई पैगंबर या किसी उन पैगंबर पर जो किताब जो नाजिल करता अल्लाह ताला उनकी आयत है कि किसी को अगर कानों में किसी ने उनको बताया ना हो, उन्होंने सुना ना हो, तो कोई इल्ला माशाअल्लाह हज़ारों में कोई एक दो आदमी होगा कह सकता है कि अल्लाह तेरा कोई रसूल मेरे पास नहीं आया, तेरी कोई आयत मुझे नहीं मालूम, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि उसको जो है अपनी रहमत से उसको माफ़ कर दे। लेकिन अक्सर जो है हर इंसान और जिन जो है उसके पास में कोई ना कोई पैगंबर आता है, उसकी आयतें आती हैं और वो जो है उसको सुनता है। तो सुनने के बाद में वो जिम्मेदारी पैगंबर की जो जिम्मेदारी होती है, या यूँ कहीं कि अल्लाह ताला की जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, लोगों को रास्ता बताना, हिदायत का रास्ता बताना वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। अब इंसानों के ऊपर है कि उसको कबूल करे या नहीं करे। तो ये भी जो है ये अल्लाह के मुनसिफ होने का जो हम इकरार करते हैं, तो अल्लाह ताला गोया कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई को तस्लीम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत से भी खुश होता है। ये तीसरी आयत है, इसमें भी हम अल्लाह ताला के दरबार में पहुँचने के लिए वसीला लगाते हैं। जैसे पहली आयत में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस आयत में कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तो क़यामत के दिन का मालिक है। तो गोया कि हम उसके दरबार में पहुँच रहे हैं, उसके दरबार में पहुँचने का वसीला है। और अल्लाह ताला ने यही कहा है कुरान मजीद में दूसरे आयतों में कहा वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदू बिहा, क्या अल्लाह के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है, तुम उनके ज़रिए से दुआ करो। तो अल्लाह ताला ने हमको ये दुआ सिखाई है। कौन सी? ये पूरी सूरह फातिहा है, ये सूरतुस सलाह के नमाज में पढ़ने की जो सूरह है, इसमें जो है हम अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, उसकी सिफत जो है रब का इस्तेमाल कर रहे हैं, रब कह रहे हैं उसको, और रहमान और रहीम कह के उसको पुकार रहे हैं, और उसको क़यामत के दिन का मालिक हम तस्लीम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। और ये सब ये तीन आयतें, 3.5 आयतें जो हैं ये अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है, अल्लाह ताला इससे खुश हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी आगे अपने सर को झुकाते हैं, तुझे बड़ा तस्लीम करते हैं, और तो जो हुक्म देगा हम उसी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तेरे अहकामात पर अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये बंदे ने मेरी बड़ाई का इकरार किया। आधी सूरह जो है ये अल्लाह ताला के लिए। उसके बाद हम कहते हुआ इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तो तुझे से मदद चाहते हैं। अच्छा, इबादत का जो यहाँ आधी आयत में जो कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तो इसका इबादत का किसकी की जानी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि इबादत किसकी की जानी चाहिए? इबादत उसकी की जाती है कि जो हमारा बनाने वाला होता है, जो हमको खिलाने पिलाने वाला होता है, जिसका हम खाते हैं, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसने हमको बनाया है, जिसका हम नमक खाते हैं हमने उसको, और जो तमाम ताकतें जिसके हाथ में होती हैं, और जो सब पर सबसे ऊपर होता है, उसके उसके उससे ऊपर कोई नहीं होता, उसकी इबादत की जाती है। यानी सब शक्ति उसके पास होती है, तमाम ताकतें उसके पास होती है, और वो ताकतें वो किसी दूसरे को नहीं अता करता, वो सब ताकतें अपने ही पास रखता है। और तमाम लोगों से कहता है कि आओ तुम मेरे आगे झुको, मेरे आगे आकर झुको, अपनी जो है छोटाई बयान करो, मेरी बड़ाई बयान करो। तो इबादत उसको कहते हैं। और इबादत का तरीका अल्लाह ताला ने हमको खुद अपनी तरफ से बताया है। हमने अपनी तरफ से जो है अल्लाह की इबादत अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत करने का तरीका भी हमको सिखाया है। किसके ज़रिए से सिखाया? अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सिखाया। मोहम्मद सल्लम अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लम, चूँकि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला कुरान नाजिल करता है, वही के ज़रिए से कुरान नाजिल करता है, और उसमें अपनी इबादत का तरीका जो है सिखाता है अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मोहम्मद जो है वो अल्लाह के बताए हुए तरीके से ख़ुद भी इबादत करते हैं अल्लाह की, और अपने जो लोग उन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जो रसूल मोहम्मद सल्लम पर ईमान लाते हैं, तो मोहम्मद सल्लम उनसे भी कहते हैं कि तुम जिस तरह मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तुम भी जो है अल्लाह की तरह इसी तरह इबादत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तो इसमें हम कहते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। अब अगर हम अल्लाह के अलावा ये कहते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं,
तेरे सिवा किसी दूसरे की नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तेरी भी करते हैं और तेरे साथ में किसी दूसरे की भी करते, साथ साथ नहीं, साथ साथ नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है और कोई खिलाने पिलाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। तो ये एक अकल अकल की बात है, कॉमन सेंस की बात है ना, कि जो हमारा बनाने वाला हो, अगर हो सकता कि एक से ज़्यादा अगर हमारा बनाने वाला होता या एक से ज़्यादा अगर हमारा खिलाने पिलाने वाला होता तो हम सबकी इबादत करते हैं। लेकिन हमने देखा है, हम गौर कर रहे हैं कि ये पूरी कायनात जो है बनाने वाला सिर्फ एक ही है, उसको चलाने वाला सिर्फ एक ही है। अल्लाह ताला कहता है मैं अकेला हूँ, तो उसी का हक बनता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, किसी और दूसरे की इबादत ना की जाए। और जब हम कहते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, बाद में कहते हैं अल्लाह वैया कर नस्तईन, हम सिर्फ तुझे से मदद मांगते हैं। तो मदद मांगना किस बात में होता है कि हमको जो दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जो भी हमको ज़रूरतें हैं, हमको खाना चाहिए, हमको ज़िंदगी तो ने अता की है, हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, हमको धन चाहिए, दौलत चाहिए, हमको सेहत चाहिए, आफियत चाहिए, ये दुनिया की ज़िंदगी चाहिए हमको। तो अल्लाह तो तेरे ही हाथ में है ये, तो हम सिर्फ तुझे से मांगते हैं। और अक्लमंदी की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ जिसके पास में होती है उससे मांगना चाहिए, जिसके पास में वो चीज़ नहीं होती हमने उसे नहीं मांगना चाहिए। तो ये तमाम ताकतें अल्लाह ताला के अपने हाथ में, अपने कब्जे में, अपनी कुदरत में है, तो हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और ये ताकतें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से किसी को भी नहीं दी, ना इंसानों में से, ना जिन्नात में से। और जो दुनिया में चल फिर रहे हैं, जो जिंदा है उनको भी, और जो दुनिया से चले गए हैं और जिनको दफन कर दिया गया है, जिनको जला दिया गया है, जो मर गए हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने कोई ताकत और कोई पावर नहीं दिया है, ना जिंदों को दिया है ना मुर्दों को दिया है। और जितनी भी मखलूक है वो सब के सब जो है अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह से हमने मखलूक से नहीं मांगना चाहिए, कोई भी मदद मखलूक से नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जो खालिक है, तमाम मखलूक़ात का बनाने वाला है, जिसने अपने तमाम ताकतें अपने हाथ में रखी, तो तमाम मखलूक ने उसी से मांगना चाहिए। ये भी कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई आदमी मुझसे ये कहे कि भाई साहब अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की ये है कि कुछ काम जो है कुछ ताकतें अल्लाह ने अपने बंदों को भी दी है, अपने मखलूक को भी दी है। मिसाल के तौर पर कि हमको बोलने की ताकत दी है अल्लाह ताला ने, हम बात करते हैं, हमको देखने की ताकत दी, हम देखते भी हैं, हमको सुनने की ताकत दी है, हम सुनते भी हैं, हम तो। और हमको कुछ ताकतें ऐसे दी है, हाथ पैर की ताकत दी है, हम खाना खाते हैं ताकत आती है तो हम किसी को उठाते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो ये मदद करना जो है और उससे मदद मांगना, ये भी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम उससे मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके घर में आग लग गई, तो आप क्या कहते हैं? भाई साहब, लोग गांव वालों को अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं बचाओ बचाओ, आग लग गई है भाई, चलो आओ चलो। तो सब लोग क्या करते हैं? वो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। कोई बदली लाएगा, पानी डालेगा, कोई, हर कोई जो है उसकी आग को बुझाने के लिए उसकी मदद करता है। तो इस तरह जो मदद मांगना, ऐसे लोगों से मांगना जो काम कर सकते हैं, वो मदद कर सकते हैं, उनसे वो मांगना चाहिए, जायज़ है, वो एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई मेरे खेत में अभी बारिश नहीं हो रही है, आप मेरे खेत में बारिश बरसा दो, तो ये तो हमारे अकल में नहीं आती। और अगर हम कहेंगे कि भाई हमारे खेत में बारिश बरसा दो, तो सामने वाला आदमी हमको क्या बोलेगा? बोलेगा भाई साहब ये ताकत हम में नहीं है, ये बारिश बरसाने का काम हम नहीं कर सकते, ये एक बारिश बरसाने का काम सिर्फ उसका है, अल्लाह का है। तो तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से बारिश बरसाने की दुआ करो, वो बरसाएगा। तो ये जो है दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है कि जो काम हम बंदों की इसमें जितनी ताकत है उसे वो काम ले सकते हैं, और जो ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है वो अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, ऐसा नहीं। और अल्लाह ताला ने जो है बहुत सारी ताकतें जो अपने पास रखी उसका बयान कर दिया है कुरान मजीद में, कहा कि पैदा करने वाले सिर्फ हम हैं, हमारे सिवा कोई पैदा नहीं कर सकता, खिलाने पिलाने वाले हम हैं, हमारे सिवा कोई तुमको खिलाता पिलाता नहीं है, औलाद देने वाले हम हैं और कोई तुमको औलाद नहीं दे सकता, मुसीबत दूर करने की ताकत भी हमारे पास है, तुमको और कोई मुसीबत दूर कर नहीं कर सकता। तो ये बड़ी बड़ी बातें अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। तो हमने ये सब चीज़ें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और बंदों मखलूक से नहीं मांगना चाहिए। मखलूक से वही मांगना चाहिए जो काम कर सकते हैं।
तो इस आयत के बाद में हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब आधी जो सूरत शुरू हुई है तो अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे बंदे के लिए, जो बंदा मांग रहा है मुझसे, उसने आधी सूरत में मेरी तारीफ बयान की है, तो अब मैं खुश हो गया हूँ। हर बंदा मुझसे जो मांग रहे हैं मैं उसको अता करता हूँ। तो क्या अल्लाह ताला ने हमको सिखाया, कहो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता। तो अल्लाह ताला जो है हमको सीधा रास्ता बताता है। अब अल्लाह ताला की ये सबसे बड़ी नेमत है कि उसने हमको सीधा रास्ता बताया है। कौन सी नेमत जो है अल्लाह की नहीं है? अल्लाह के तो सब नेमतें अल्लाह की है। जिस्मानी तौर पर जो है अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसका जिस्म भी बनाया और उसकी एक रूह भी बनाई है। तो जिस्मानी तौर पर उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, और उसको माँ चाहिए, बाप चाहिए, खानदान उन्हें सब चाहिए, उसको धरती चाहिए, आसमान चाहिए, आकाश चाहिए, सूरज चाहिए, चांद चाहिए। अल्लाह ताला ने सब बना दिया उसको, सब उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। लेकिन अल्लाह ने एक बड़ी नेमत और ये भी अपनी तरफ से कर्म ये किया कि उसने अपने उस तक पहुँचने के लिए उसने अपना रास्ता भी बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ। तो तुमको ज़्यादा और कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको भटकने और अपनी तरफ से कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अपनी तरफ से खुद बता भी दिया है कि मैं कौन हूँ, मुझ तक तुम कैसे पहुँच सकते हो। ये इनाम अल्लाह ताला ने किया है। अगर अल्लाह ताला ये बात अगर नहीं बताता तो हम इंसानों को जो है उसकी तलाश में बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत परेशानी हो जाती, हम भटक जाते, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना कर्म किया है कि तमाम इंसानों के लिए उसने जो पहले से ये इंतज़ाम करके रखा है। जब से उसने आदम सलाम को बनाया, आदम को बनाया, माँ हवा को बनाया, तभी से उसने इंतज़ाम कर दिया है कि अपनी तरफ से पैगम्बरों का सिलसिला, नबियों का सिलसिला उसने जारी कर दिया, और उसमें अपने लोगों पर, उन नबियों पर, अम्बिया पर अपनी किताबें नाजिल की और उसमें बताया। और नबी और जो पैगम्बर होते थे अपने लोगों को जो है बताते थे कि देखो हमारे अल्लाह ने, बनाने वाले ने ये जो हमको सीधा रास्ता बताया है। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और इसकी हमने कदर करना चाहिए। तो हम कहते हैं अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता। सीधा रास्ता बताने के बाद कि कौन सा सीधा रास्ता? वो सीधा रास्ता जिस पर मैं चल कर जो है तुझ तक पहुंच जाऊं। और सीधा रास्ता होता है वो शॉर्टकट होता है, उसमें जो है बंदे और अल्लाह के दरमियान में कोई दूसरा नहीं होता। बस बंदा होता है और अल्लाह होता है, उसका खालिक होता है और बंदा होता है। तो वो नमाज के अंदर जो है बंदा अपने खालिक के सामने, अपने माबूद के सामने, अपने रब के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमको सीधा रास्ता बता। तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा सीधा रास्ता चाहिए। और कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह वो सीधा रास्ता जिन पर चलने वालों पर तूने अपना इनाम किया है। ये ने अच्छे लोगों का, जो तुझ पर ईमान लाया और तेरे बताए तरीके से जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उन लोगों का रास्ता जिनसे तो खुश हो गया, और खुश होने के बाद में जिनको तूने अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया, उन लोगों का रास्ता हमको चाहिए। हमको उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जो तेरे रास्ते से, जिन पर चलने वालों पर तो तेरी नाराज़गी हो गई, तेरा अज़ाब तूने नाजिल किया, उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए। और जो तेरे रास्ते से, सीधे रास्ते से बहक गए, उतर गए, हट गए, उन लोगों का भी रास्ता नहीं चाहिए। तो ये कौन है जिन पर गज़ब नाजिल हुआ? और ये यहूद और नसारा है। और इसी तरह जितनी भी कौमें और दूसरे कौमें जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया या अल्लाह की नाफरमानी की, ये तो है। तो ये जो है सब शैतान और शैतान के जो चीरे चापटे होते हैं, ये लोग हैं। तो हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमको शैतान के रास्ते पर ना चला, तो जो लोग गुमराह हो गए उन लोगों के गुमराहों के रास्ते पर हमको ना चला। और आखिर में जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है सूरह निसा में आयत नंबर 69 में कहा कि मैं युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन फहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करेगा तो हम ऐसे लोगों को उनके साथ कर देंगे, नबियों के, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ कर देंगे। और क्या ही वह हसन उलाई का रफ़ीका, और उनकी रफ़ाकत और उनका साथ, उनकी दोस्ती क्या ही अच्छी चीज़ है। यानी गोया कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि लोगों, ए इंसानों, जिन्नों, तुम जो है मेरे नबियों, मेरे सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के तरीके पर चलो। जिस तरह उन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया, ऐसा तुम भी जो है मुझ पर ईमान लाओ और मेरे बताए तरीके से तुम
चलो तो हम जो है तुमको उनके साथ कर देंगे और जो है उनके साथ हम तुमको जन्नत दाखिल कर देंगे। तो हमने ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। कहता है कि अच्छा तुमको सीधा नेक लोगों का रास्ता चाहिए और तुम जो बुरे जिन पर मेरा अज़ाब हुआ जो गुमराह हो गए उनके रास्ते से तुम बचना चाहते हो तो लो ये पढ़ो, हिदायत का रास्ता ये है। और अल्लाह ताला सूरह बकरा से अलिफ लाम मीम से लेके सूरह नास में कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, पूरी सूरह पूरी कुरान मजीद में अल्लाह ताला इन्हीं दो गिरोहों का जिक्र करता है, नेक लोगों का और बद लोगों का, कि नेक लोगों ने कैसे ईमान लाया, कैसे नेक अमल किया, बुरे लोगों ने कैसे नाफरमानी कैसे अल्लाह के पर ईमान नहीं लाया, कैसे नाफरमानी की। वही जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजिद में बयान करता है। मुख्तलिफ कौमों का किस्सा, उनके हालात, उनके ज़िंदगी के हालात कि वो बयान करता है। ये किस लिए है? ये हमको इबरत हासिल करने के लिए, हमको समझने के लिए कि देखो जिन लोगों ने नेक काम किया वैसे हमने वो काम करना चाहिए, और जिन लोगों ने कुफ्र और शिर्क किया, गलत काम किया, उनसे बचना चाहिए। वो नसीहत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमको बयान किया है। और ये कुरान मजीद का एक नाम जिक्र भी है। जिक्र का मतलब है कि इसमें नसीहत है, हमको इबरत हासिल करने के लिए। अच्छे नेक लोगों से इबरत हासिल करना चाहिए, बुरे लोगों से भी उनकी ज़िंदगी में सिर्फ जो बुरे काम किए तो उन पर जो अजाब आया उससे हमने इबरत हासिल करते हुए बुरे काम से बचना चाहिए। ये अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करता है। और हम ये कहते हैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल कर। अब जाहिर सी बात है कि जब हम नमाज पढ़ेंगे, ये सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह सलाह, तो अब जो है दुआ करने के बाद में हमने सिर्फ दुआ करने के बाद में हाथ पैर बांध कर नहीं बैठ जाना है। अब क्या करना है, जैसे अब हमारी नमाज ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में जब हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो हमने अपनी ज़िंदगी में उन तमाम अहकामात पर हमको अमल करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला हमको करने के लिए कहेंगे, और तमाम उन चीज़ों से रुकना पड़ेगा जिसे अल्लाह ताला ने रोक दिया है। वरना सिर्फ दुआ करने, आप दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता, सीधा रास्ता बता, और अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता बता भी दे रहा है लेकिन आप वो सीधा रास्ते पर चल नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई, ये मुनाफिकत हो गई, है ना। जो आप जिस की दुआ कर रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला जब आपको बता रहे हैं तो आपने उसके ऊपर चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जब चलोगे करोगे तो उसका आपका फ़ायदा होगा, उसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा। जब करोगे नहीं तो अल्लाह ताला आपको उसको अजर भी नहीं देगा। तो हमने अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो है नेक कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।